ରେଲୱେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ଯେନ୍ଟାକି ଆର୍ଆର୍ବି ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟଟେ ବାହାରିଛେ। ସେ ପୋଷ୍ଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛେ। ସେଟା ନିଜର ମୋବାଇଲରେ କେନ୍ତା କରି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରବ ସେ ବିଷୟ ଜାଣମା। ସେଥିଲାଗି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ନୂଆ ଦେଖୁଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରବାଟା ନାଇଁ ଭୁଲବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେନ୍ଟାକି ସିଲେକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ରହୁଛେ। ଇନର ଆପ୍ଲାଏ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛେ 14/10/2025। ଆରୁ ଇନେ ଯେନ୍ମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କରିଛ ବୋଲେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରବ। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଏଜ୍ ରହୁଛେ 20ରୁ 33 ବର୍ଷ ତକ୍। ଆରୁ ଇନର ପେମେଣ୍ଟଟା ରହୁଛେ ଯେନ୍ମାନେ ଓବିସି ଜେନେରାଲ ପିଲା ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ST SC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବୋଲେ ସେମାନକେ ଯେନ୍ଟାକି 250 ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛେ। ନିଜର ମୋବାଇଲରେ କେନ୍ତା କରି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରବ ସେ ବିଷୟ ଜାଣମା। ସେଥିଲାଗି ତ ପହିଲା ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରବ RRB apply.gov.in ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ এই পেজকে আসিଯିବ। ভিডিওর ডেসক্রিপশন লিঙ্ক ଦେଇଦେମି, এটা এই পেজকে আসବ। এই পেজকে আসলে ইনে অপশন রয়েছে পহলা ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପ୍ଲାଏ ଅପସନଟା ରହୁଛେ। ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରବ। ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ এই ପ୍ରକାର ଆସିବ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲଗ୍ଇନ୍ କରବା ଲାଗି ଯେନ୍ମାନେ ନୂଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରବ ବୋଲେ ଇନେ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛେ। ସେନାକେ ଯାଇକରି ଯେନ୍ଟାକି ନିଜ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସଟା ଭରିଦେବ। ଡିଟେଲ୍ସ ଭରି ସାରିଲା ପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ଟା ଆକାଉଣ୍ଟଟା କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରବ। ଇନେ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରବା ଲାଗି ତ ପହଲା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଟା ନ୍ୟାସନାଲିଟିରେ ଯେନ୍ଟାକି ଇଣ୍ଡିଆ ସିଲେକ୍ଟ କରବ। ତାପରେ ନିଜର ମାର୍କସିଟ୍ ହିସାବେ ନାଁଟା ଦେଇଦେବ। ନିଜର ନାଁଟା ଦେବ। ତାପରେ ଏଟା नो କରି ପକାବ। ତାପରେ ନିଜର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ ମାର୍କସିଟ୍ ହିସାବେ ଦେଖିଦେବ, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ହିସାବେ। ତାପରେ ନିଜର ଜେଣ୍ଡର ସିଲେକ୍ଟ କରବ। ଆଉ ଥରେ ଜେଣ୍ଡର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରବ। ନିଜର ବାପା ନାଁ ଆଉ ଥରେ ନିଜର ବାପା ନାଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରବ। ନିଜର ମାଁ ନାଁ ରିଟାଇପ୍ ମଦର ନେମ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରବ। ଏତେ କରି ସାରିଲା ପରେ ନିଜର মেল আইডি দেব। মেল আইডি দিয়ে সারা পরে জেনারেট ইমেল ক্লিক কলা পরে মেলকে ওটিপি যাবে। সে ওটিপি কে ফিল্অপ করে দেব। ফিল্অপ করে সারা পরে নিজের মোবাইল নম্বর দেব। তারপর জেনারেট ওটিপি করব। মোবাইল কে গোটে ওটিপি যাবে। তারপরে এনে ওটিপি দিয়ে করে ভেরিফাই করে পকাব। এতে করে সারা পরে তারপরে ଦେଖିପାରୁଥିବ ইনে দুই প্রকার ভেরিফাই আছে। গোটে ভেরিফাই থ্রু আধার কার্ড হিসাবে আছে আর গোটে ডিজি লকর আছে। যদি আধার কার্ড নেই নাও আই ডোন্ট হ্যাভ আধার কার্ড ইসন তো আধার কার্ড সবর পাখে আছে। ସେଥିଲାଗି আধার কার্ড থ্রু ভেরিফাই କରି ପକାବ। আধার কার্ড ভেরিফাই কলা পরে আধার কে গোটে যেন মোবাইল নম্বর লিঙ্ক ଥିବ ସେନ ওটিপি ଯିବା। ওটিপি ফিল্ଅପ୍ କରିଦେବ। ତାପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭେରିଫାଇ ହେଇଯିବା। ତାପରେ ନିଜର ହିସାବରେ ଗୋଟେ ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ କରି ପକାବ। କନଫର୍ମ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେବ। ତାପରେ এই କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼କେ ଆଇ ଆମ ରେବର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଯେନ୍ଟାକି सबमिट करवा ले ऑप्शन आसीजा। इ प्रकार निजर अकाउंट पहला क्रिएट करबो जन माने नहीं करवा बोले। तापरे लॉगिन पेज के पले आसला परे जेन मान आगर अकाउंट अच्छे निजर आधार नंबर देकर भी लॉगिन कर पारबो। आरो आरआरबी अकाउंट देकर कर पारबो। आम आधार नंबर देकर अकाउंट लॉगिन करमा। सेतले इ प्रकार आसबा। निजर फोन नंबर देबो। तापर जनरेट ओटीपी कला परे रजिस्टर मोबाइल नंबर ओटीपी जीवा। ओटीपी फिलअप कर देबो। ओटीपी फिलअप कर साला परे इ प्रकार आसी जीवा। तापरे कैप्चा कोड हेरा कर सारा पर लॉगिन कर पकाब। लॉगिन कला पर ए प्रकार डैशबोर्डटा खुली जावा। तापर इने ऑप्शन रोचे देखि पाथिबो ऑनलाइन एप्लीकेशन रोचे। तार ऊपर क्लिक करमा। तार ऊपर क्लिक कला पर ए प्रकार आसी जावा। इने पहला रोचे देखि पाथिबो सिलेक्शन कंट्रोलर रोचे। तापर इने आरआरबी के सिलेक्ट करबा पड़ो। केन आरआरबी रे सिलेक्ट कर निजर जोनटा जेन जोन रे सिलेक्ट करबा से जोन रे सिलेक्ट कर पकाब। तापर जेन दुटा बॉक्स अच्छे तार ऊपर क्लिक कर नेक्स्ट कर पकाब। जितेले नेक्स्ट कर ए प्रकार आसीबा तलके जेन जेन डिटेल्सटा भरी पहला रू जेनटा कि रजिस्ट्रेशन कला सेटा इने सब शो करवा। तापर तलके आसला पर इने निजर मैरिटल स्टेटस के सिलेक्ट करबो। मेरिट अनमेरिट। तापर निजर रिलीजन हिंदू मुस्लिम जेनटा तो सिलेक्ट करबो। तापर मदर टंग जेनटा कि ओडिया हिंदी जेनटा हिथिबा सेटा सिलेक्ट करबो। निजर भाषा के सिलेक्ट करबो। तापर केन भाषा रे एग्जाम देबो सेटा सिलेक्ट करबो। जदि ओडिया रे देबो ओडिया करि पारो। इंग्लिश रे देले इंग्लिश, हिंदी देले हिंदी करि पारो। निजर हिसाबे जेनटा भल लागो सेटा सिलेक्ट करबो। तापर निजर बॉडी रे कैंसी जदि कट मार अछि बोले इना फिलअप करि पकाबो विजिबल मार्क। तापर ने कम्युनिटी रे निजरटा सिलेक्ट करबो। कास्टटा ST SC OBC जेनटा हिथिबो सेटा सिलेक्ट करबो। एते करि सारला परे शो करबा किछु देबा के नहीं पड़े। तब तलके पले आसला पर निजर एड्रेसटा फिलअप होइथिबा। सब भरी सारला पर सेव ऑप्शन अच्छे सेव करी पकाबो।
ସେଭ୍ ଯେତେବେଳେ କରବ ସେଭ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ ଆସିବା ନେକ୍ସଟ କରି ପକାବ। ସେଭ୍ ପେ ନେକ୍ସଟ କଲା ପରେ ଏ ପ୍ରକାର ଆସିଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରବା ଲାଗି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଯେନ୍ ମାନେ ବୋଲେ ୟେସ୍ କରବ ନାଇଁ ତ ନ କରି ପକାବ ଏଇଟା। ତାପରେ ଯେନ୍ ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଥିବ ବୋଲେ ୟେସ୍ କରବ ନାଇଁ ତ ନ କରି ପକାବ। ଯଦି ୟେସ୍ କରୁଛ ବୋଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଡିଟେଲ୍ସଟା ଦେବା ପଡ଼ବା। ତାପରେ ଏନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ୟୁ ଆର୍ ଏଲିଜିବଲ୍ ଫି କମିଶନ୍ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା କି BC ଏଇଟା ନ କରି ପକାବ। ତାପରେ ରେଲୱେରେ ଯେନ୍ଟା କି ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଅଛ ବୋଲେ ୟେସ୍ କରବ ନାଇଁ ତ ନ କରି ପକାବ। ତାପରେ ଇନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯଦି କେନ୍ସି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ରେ କାମ କରୁଛ ବୋଲେ ଇନେ ୟେସ୍ କରବା ପଡ଼ବା। ଯଦି ନାଇଁ କରବା ବୋଲେ ନଟ୍ ଆପ୍ଲିକେବଲ୍ ଅପସନ୍ଟା ଆସିଯିବା ଏଇଟା ଦେଖିଦେବା। ତାପରେ ଇନେ ତଲକେ ଆସିଲା ପରେ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସଟା ଇନେ ସବୁ ଦେଇଦେବ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଇନେ ସେଭ୍ କରବ। ସେଭ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରବ। ତାପରେ ଇନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପହଲା ତ ଇନେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକର ଡିଟେଲ୍ସ ଭରି ହେଇଥିବା ନିଜର ଅନଲାଇନ୍ କଲା ହେଲେ। ତାପରେ ଇନେ ଯେନ୍ଟା କି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ଟା ଦେବା ପଡ଼ବା। ଯେହେତୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମାଗିছে ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସଟା ଦେମା। ପହଲା ତ ଇନେ ନିଜର ସବଜେକ୍ଟକେ ସିଲେକ୍ଟ କରବ କେନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ରଖିଥିଲ ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଦେବ। ତାପରେ ଇନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବ। କୋର୍ସ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ और सर्टिफिकेट देवा पड़वा। सर्टिफिकेटटा देवा पड़वा इन नेम ऑफ कोर्स केन कोर्सटा करथिलो +3 सेटा लिखि देबो। जदि पॉलिटिकल साइंस करथिलो पॉलिटिकल साइंस। तापर हमर आर्ट्स करथिले आर्ट्स जेनटा करथिबो जेनमा हिस्ट्री करथिले हिस्ट्री लिखि देबो। कोर्स ऑफ एजेंट सर्टिफिकेट लिखिछे केन कोर्स करिछो। तापर निज स्टेट के करि पकाबो ओडिशा सिलेक्ट करबो। जेन माने ओडिशा रहिथिबो ओडिशा सिलेक्ट करबो। तापर निजर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करबो। निजर यूनिवर्सिटी केनटा थिला सिलेक्ट करबो। तापर केबे पास करथिलो सेटा सिलेक्ट करि करि ऐड करि पकाबो। एते करि सारला परे नेक्स्ट ऑप्शन আছে नेक्स्ट करि पकाबो। तापर नेक्स्ट मारला परे प्रकार आसीबा जेनटा कि देखि पारथिबो एना कलर साइज पासपोर्ट फोटो गुटे लागुछे। फोटोटा अपलोड करबाले हेले एना ऑप्शनटा रहउछे देखि पारथिबो कैप्चर लाइव इमेज रहउछे। तार ऊपर क्लिक कले कैमराटा ऑटोमेटिक ओपन हो जिबा। सेटा ओपन होला परे जेनटा कि फोटोटा अपलोड करि पकाबो। तापर सिग्नेचरटा देखि पारथिबो जेनटा कि हमर इने 49 KB रु 30 KB भितरे हेतिबरा सिग्नेचरटा क्लिक कला परे इने बॉक्स ऊपर क्लिक करबो। तार ऊपर क्लिक कला परे सेव करबो। सेव हेइ सारला परे नेक्स्ट ऊपर क्लिक करबो। जेते बेले फोटोटा अपलोड करछ एक फोटो कला वाले के मिटकावा पड़वा। मिटकावा एक टिके फोटोटा के सेव पे नेक्स्ट कर सारा पर आउटे पेज ओपन हो जेनटा कि प्रेफरेंस देवा पड़वा। आमे तो जान तो इटा कहिथिनु सिलेक्शन कंट्रोलर इन ऑप्शन रोचे सिलेक्शन कंट्रोलर प्लस चिन्ह रोचे तार ऊपर क्लिक करवा। तार ऊपर क्लिक कले पर का ऐड हिजबा साइड रे तलके आसला पर इने बॉक्स गुटे अछि बॉक्स ऊपर क्लिक करबो। तापर तलके आसला परे तापर आउ गुटे बॉक्स अछि इने आर गुटे बॉक्स ऊपर क्लिक करबो। आरो निजर गाँ जेन गाँ हेतिबा से गाँ प्लेस रे निजर प्लेसटा दी देबो। दे सारला परे इने ऑप्शन रोचे सेव बोले करे सेव ऊपर क्लिक करबो। सेव ऊपर जेदेले क्लिक कर सारले इने प्रीव्यू एप्लीकेशन रोचे तार ऊपर क्लिक करबो। तापर जेन जेन डिटेल्सटा भइतलो से डिटेल्सटा इने सब शो करबा। जदि सब ठीक अच्छे बोले तो भल कथा जदि किछु जदि भूल भाल अच्छे बोले इने रोचे एडिट ऑप्शन पछे आर एडिट करने हुए ना निजर हिसाब टिके प्ले कर सारा पर प्रीव्यूटा देखी देबो भल से जदि ठीक अच्छे बोले तो सबमिट मारबो। आ जदि सब ठीक नहीं ना केनटा भी भूल अच्छे बोले एडिट या देखा करि पारबो। सेतिले एडिट ऑप्शन ऊपर क्लिक करबो जदि भूल भाल अच्छे बोले जो सब ठीक अच्छे बोले जेन बॉक्स अच्छे आई एम चेक द करेक्ट ऑप्शन अच्छे तापर जेदेले ऑप्शन अच्छे सबमिट मारबो। जेदेले सबमिट मारबो पेमेंट कटावा लगे ऑप्शनटा आसीबा। पेमेंट कटाला पर जेनटा कि सक्सेसफुल हे जन तमर जेनटा कि सिलेक्शन कंट्रोलर एप्लीकेशन जेनटा करछ सक्सेसफुल हिजबा। ई प्रकार निजर निजर मोबाइल रेखा जेनटा सिलेक्शन कंट्रोलर एप्लाई करि पारबो। निजर ता निजे एका एप्लाई करो आरो केन कंप्यूटर दुकान के जीवा के नहीं पड़े। वीडियो के शेयर करो चैनल के सब्सक्राइब करवाटा नहीं भूलो। ए प्रकार अपडेट आम चैनल सब मिलुथिबा।